से प्रभु को धन्यवाद आपण मान समस्त को ख्रीष्टियन नमस्कार जनाए समस्त नमस्कार समस्त को जीशु शांति प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु माने गत काली प्रभुकर वाक्य शुणुछु वाक्य शुणला बेले मनरे मोर गोटे चिंता आसला वाक्य तो शुणुछु आर परे भी से वाक्य शुणबू सत कि ना आर परे भी वाक्य शुणबू आज मोटू शुणुंट आरी काली आरी काटू शुणबे पर दिन को आरी शुणु तो थीबू आज ए मीटिंग बसछु काली आरी को मीटिंग हेले बसबू तो यही वाक्य शुणला भितर आमे जेपरी प्रभु आमको जहाँ कहते ताकू आमे भलरे बुझी पारबू। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु आज वाक्य शुणु शुणु आमर जीवन को देखा गोटे पद बसला बेले मोर कांड्रे प्रतिध्वनित है माथ्यू 24 पर्व तार 3-4 पद माथ्यू 24-3-4 पर से जीशु कौटी गले जित पर्वत उपर बसंते शिष्य माने ताहांको छामु को गोपन राशि पचारिले ए सब केबे घटिबो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले जो कथा सुन कहले ए सब केबे घटिबो पुणी आपण को आगमन और जुगांतर लक्षण कौन पचारछंती ए सब केबे घटबो आपण जोड़ा कहउछंती ए सब केबे घटबो आपण को आगमन केबे हेबो जुगांतर लक्षण कौन ता मान को कहंतु। हाँ सेतरे जीशु सेमान को उत्तर देले सावधान केही जेपरि तुमान को न करे कौन बोली कहउछंती सावधान केही जेपरि तुमान को भ्रांत न करे काकू कहउछंती काकू शिष्य मान को हाँ माने जीशु को सांगे थिबा लोक को मिसा केला सी भ्रांत करदेव माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर भय से कौन बोली कहउछंती सावधान केही जेपरि तुमान को भ्रांत न करे केही बोले कौनटा केही मिसा हाँ के भी आसी तुमको कौन करदेव भ्रांत करदेव। सावधान थाओ केही मध्य आसी कौन करब भ्रांत करब। प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर पार्वती उपदेश रे गोटे कथा कही आप देखिए माथ्यू 7 पर्व तार 14 पद 15 पद पढ़ी दिंतु 7-15 भंड भाववादी मान ठारू सावधान होई थाओ से माने की बेश आसबे। हाँ भंड भाववादी केते आसबे मेंढा बेशरे तुमान को पाखु आसंती किंतु अंतर रे से माने कौन हिंस्रक बाघ केमिति सन हिंस्रक भाग मेंढा परा दुसुचंती जो सावधान प्रभु जीशु कौन कहउछंती सावधान केही जेपरि तुमान को कौन न करे भ्रांत न करे सावधान। आपन यदि प्रेरित 20 पर्व देखिए तार 29-30 प्रेरित 20 तार 29-30 मोहर प्रस्थान पर हाँ दुरंत बाघ गुड़ाक जे तुमान को मध्य प्रवेश करी हाँ हाँ कौन करिबे तुमान को मध्य प्रवेश करी पल प्रति निर्दय व्यवहार करिबे तापने पुणी तुमान को मध्य सुधा लोके उठी शिष्य मान को आपना पछरे टाणी नेबा निमंते हाँ जीशुंकर
ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ଆଜିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାନା ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି। ଏ ନାନା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରୁଛି ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ। କିଏ କହୁଛି ମଦ ଛାଡ଼, କିଏ କହୁଛି ମଦ ପିଇଲେ ମିଶା ହେବ, କାରଣ ଯୀଶୁ ତମର ସବୁ ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଦ ପିଇଲେ ପାପ ନାଇଁନି, ତମର ସବୁ ପାପ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାପ ପାଇଁ ମଲେ କି ଅଲପ ପାପ ପାଇଁ ମଲେ କି ସବୁ ପାପ ପାଇଁ ତ ମଲେ, ହେଲେ ସବୁ ପାପ ପାଇଁ ମଲେ ବୋଲେ କାହିଁ ପାପ ତା ତେବେ ତ ଏବେ ପାପ କଲେ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ଏ ଛାଡ଼ିଲା ମଦୁଆ ମାନେ ଆରି ପିଉଛନ୍ତି, ଜୁଆ ଛାଡ଼ୁ ଜୁଆ ଖେଳୁଛି, ସେ ମାଇଜି ରଖି ବୁଲୁଛି, କାହିଁକି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ପାପ ତ କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଛି। ନହେଲେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପରା କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ନଇଲା ପାପ କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାନା ପାପ କାହିଁକି, କିଏ ଗୋଟେ ଆମକେ ତ କହିଛି, ଖୁସକିନା କହିଛି, ପଛ ବାଟେ ଆସି କହିଛି, ବୁଝାଇଲା ପରା କହିଛି, ମନେ ପୁରୀ କରି କଥା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଏ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବା, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆର ପରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ ସେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରିବ, ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଫେସୀୟ 4:14, ଏଫେସୀୟ 4:14। ଝିଅମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଯେବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବ, ମିଟିଂକୁ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଖାତା ନେଇକରି ଆସିବ। କ'ଣ, ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ନେଇ ଆସିବ। सबके गीत बही अच्छी, गीत खाता अच्छी कि नहीं, गीत खाता अच्छी, गीत खाता किसटा, गीत गाइके स्वर्ग जीव कौन को नहीं, गीत गाइके स्वर्ग जाइब कि नहीं, बाक्य स्वर्ग को नब, तेणु गीत खाता मिसा गोटे थाऊ, अरे एटा मिसा दरकार, सानटा खुदरी कागज लिखबार नहीं, कौन हम कौटे उड़ी जीव, हाँ हत कि खुदरी कागज कि हम उड़ी जीव, हाजी जीव। टे आग को आस समस्ते आगे आग आस, हाँ आहरी आग को आग को आग को पूरा झील मैंने तुम्हें 20 डोज दियो। प्रभु जीशुंकर चिंता कौन, भय कौन, जे काले कई तुमको कौन कर भ्रांत कर, कारण विभिन्न प्रकार शिक्षा आसब पड़ो से पदर टे आरंभ पढ़ 4:14। हाँ जेपरी आम्भे माने आउ शिशु परी न होई मनुष्य मान सठता और भ्रांति युक्त कौन, भ्रांति युक्त कल्पना अनुसार द्रुतता द्वारा विभिन्न शिक्षा रूप वायु रे इतस्तत, हाँ विभिन्न शिक्षा रूप वायु, आर शिक्षा सुनले आर बाटे, तार शिक्षा सुनले तार बाटे, तार शिक्षा सुनले तार बाटे, एने उड़ी जीव तेने उड़ी जीव, ताको किस बोले कहबे, तसु बोलबे, किस बोलबे तसु। लिखा जाउछि कौन, से माने तसु तुल्य बोले लिखा जाउछि, कोड लिखा आइछि गीत 1:1 रे नहीं, कौन लिखा आइछि से माने कौन पढ़िबे से पद टिके, कौन लिखा आइछि 1:1 सेठी, हाँ सेतकी, हाँ चले नहीं, सो कौन लिखा है, जो जन दुष्ट मान मंत्रणा, कार मंत्रणा, दुष्ट मान को मंत्रणा, दुष्ट मान मिसा मंत्रणा देवे है, दुष्ट मान को मंत्रणा चले नहीं, ओबा पापी मान को मार्ग रे ठिया हुए नहीं, क्यों बा निंदक मान को सभारे बसे नहीं, कौन हुए नहीं, चले नहीं, ठिया हुए नहीं, बसे नहीं, बसला परे उठे नहीं, बसला पर अरे उठब क्या रे, उठब नहीं, ए मानक सबारे बसले आटा आरी उठब बसब नहीं, देखो पर चर्चा कर बसले उठी हेब कि ये बा 5टा देखिया गल माने माजा मुझी पाचरी दे चाउल बाचवा पाचरी दे घर काम पाचरी कहीं केमती लगब, पर चर्चा सेमती लगब। आपण मान को कहीं कहूँ मोर प्रिय भाई भौणी माने, दुष्ट मान को मंत्रण चलब, निंदक मान को सभारे, हाँ पापी मान को मार्ग रे ठिया हब, निंदक मान को सभारे बसला बोले तो उठब नहीं, तापर कौन लिखाई
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦିବାରାତ୍ର। କେବେ ଦିନ ରାତି ବାଇବେଲ ପଢିଛ? ଗୋଟେ ଥର କୁହ ତମର ଜୀବନରେ। ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ କଲିଲ 8ଟା ବେଲେ ଆରି ଆସନ୍ତା କାଲି 8ଟା ଯାଏ 24 ଘଣ୍ଟା ବାଇବେଲ ପଢିଲି ବୋଲବାଟା କେବେ ଶୁଣିଛ? ନାଇଁ ଆମେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଥରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ବା ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। କି ମିଟିଂ? ବାଇବେଲ ପଢ଼ବା ମିଟିଂ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇବ, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ି ପଳାଇବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇବ, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ି ପଳାଇବ। ତ ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ, ଏମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ପଛେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବାର ଥିଲା। କ'ଣ ହେବାର ଥିଲା? ଛାଡ଼ପତ୍ର। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା, ମୁଇଁ ପଢ଼ିଦେବି ଆରେ ତାପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ସେଠି ତ ଥିଲା ଛାଡ଼ପତ୍ର ବାକ୍ୟ। ଆରେ କୋଉଠି ଛାଡ଼ବ ତା? ଆରେ କୋର୍ଟ, ସେ କୋର୍ଟରୁ ଓକିଲ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ବେଗି ଆସ, ବିଚାରପତି ପଲାଇବାରେ ଆଇବି ନାଇଁ ନି ପଡ଼ିଲା। ସେ କାରଣ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଏକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିବାରାତ୍ର ତା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟ ରୋପିତ ସ୍ୱ-ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ, ଯାହା କରେ, ଆମେ ଯାହା କଲେ ସଫଳ ହଉଛି କି? କହିକି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଉପରଟା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବି ରାଜା, ଯାଏଟା କଲେ ସବୁ ସଫଳ ହେଉ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। କୁଇ ହେବ? ଉପରଟା କରି କରି ଆଇଲେ ତ ହେବ। ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା। ସେ ଯାହା କରେ, କୁକୁଡ଼ା ବାଟି କରେ ସଫଳ ହେବ, ଇଟା ଭାଟି କରିବ ସଫଳ ହେବ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିବ ସଫଳ ହେବ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବ ସଫଳ ହେବ। ଆଟୋ ଆଣିଲା, ଟୁଡୁକ୍ ଠାଏ ଭାଙ୍ଗି କରି ଆଟୋ ପଡ଼ିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପୁଡ଼ିଆ ଖେପି ସିନେମା ଗୀତ ଲଗାଏ ଆଟୋ ଚାଲେଇଲେ ଚାଲବ ସେଟା? ନାଇଁ, ଖାଲି ମୁଇଁ କହୁଛି ଚାଲବ କି? ଚାଲବ? ସିନେମା ଗୀତ ଦୁଇଟା ଡେକ୍ ବାଜେ, ଢିଞ୍ଚା 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 କରି ବସାଇ ନ ବସେ। ଆରି କେତେ ଲୋକ ଉପକା ନେବ, ଆରି ତମକୁ ଆରି ପଇସା ନେବି ତାକି ବୋଲେ ତାର ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ସରକାର ଫ୍ରିରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେ ଉପକା ନେ ବୋଲି ସେ ଲାଟ୍ରି ଜମା ସେ ଆଟୋରେ ଏକା ଯିବ। ସତ କି ନା? ଏ ଲାଟ୍ରାକୁ ସେ ଲାଟ୍ରିକୁ ତାର ଆଟୋରେ କୋଉଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବ? ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ହେବ। କାକେ ହେବ? ସବକେ ହେବ ନାହିଁ, ଆକେ ଆକା ହେବ। ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ করব, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲବ, ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ତାପରେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଦୋଷ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷା ଶୁନି ଏ ବାଟେ, ତା ଶିକ୍ଷା ଶୁନି হয় କହିବ, ନିରଞ୍ଜନରୁ କହିବ, ଜାନୁ ବାଦଲା ପାରା କହିବ, ଦେଖାଇ ଦେ, ସେଟା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଡାକୁନୁ। আমার গাঁরে ফাইনাল করছো কাকে ডাকবো, সিনা তাকে ন ডাকু। কাইকে ন ডাকু? দুকা ধরলা পরা কইব। কন দুইটা মাইজি রকি দেখি মিটিং করবা, মুই 20,000 দেবি। নাই সে ছমে ছমে সে আগে হতো, আগে আগে দেখছি কি নাই 20,000 দিয়েছি নাই, ছমে ছমে সে মদ ବି କୁଟାବୁ ଦେଇଥିବ, ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବି କୁଟାବୁ ଦେଇଥିବ, ସେ ବୁରୁବୁଟି କରୁଟାବୁ ଦେଇଥିବ। ସେମାନେ କିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛି? ସେ କେ ଏଟା ମାନେ ହେଲେ ମିଟିଂ କରି ମୋଠୁଟା ଶୁଣିବେ କି ଭାଇ? କା କେମିସା ଖୋଜି ଆନୁ ହୋ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସାରରେ ବକ୍ତା ନାହିଁ କି କା କେମିସା ଆନୁ, ମାତ୍ର ତାକେ ନ ଆନୁ। ଆମର ଗାଁରେ କମିଟି ବସି ଫାଇନାଲ କରି କରି ମୋହର ମାରିଛୁ, ତାକେ ମୁଲକେ ନ ଡାକୁ। ନ ଡାକଲେ ମୋର ଚୁଲି ଜଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଓଷ କେମିତି ପିତା ଥିବ ଜାଣିଛ? ସେ କ୍ୟାପସୁଲର ସେ ଉପର ଖୋଲକୁ ବେଟି ଦିଅ,
ଆରେ ଖା ତ ଥରେ ଔଷଧ ଚୁପରି ଚୁପରି ଖାଅ ତ ଔଷଧକୁ ତୋର ପାଟି ଏମିତି ପିତା ହେବ ସତକି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ କୋଟିଂ ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେ କ୍ୟାପସୁଲ ଉପରେ କୋଟିଂ ସେଟା ଔଷଧ ନାହିଁ ଭିତରେ ଔଷଧ ଥିବ ସାନ 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 ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଥିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଔଷଧ ପିତା ଥିବ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମେ ବି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆରେ ହେମଲା ଦିଅ ଅଲ ହେମଲା ହଁ 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 ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭୟ କ'ଣ ଯେ କାଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆସି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବ ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲା ପରେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାଡ଼ନା ନାହିଁ ତାଡ଼ନା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ହେଲା କାରଣ ସେମାନେ ବି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବି ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁଟକୁଟା ଚପଲେ ମିଶା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ିରେ ଧାନ କାଟି ନେଲେ ମିଶା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବୁ ନାହିଁ ପାଟା ଦେବୁ ନାହିଁ ଖଡ଼ି ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ମିଶା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଗନ୍ଦା କରି ଫିଙ୍ଗିଲେ ମିଶା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ହେଲେ କେମିତି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେ ଶୈତାନ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ମୋର ସେବକମାନଙ୍କୁ ପାଠାଇବି ଏମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ କରି ଧୀରେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର କରି ନେବେ ଏଇଟା ଆଜିର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ସବୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କୁଇର ଦାସ କିଏ କହିଲା ଦାସ ମାନେ ଯୋହନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପତ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋହନଙ୍କର ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପତ୍ର କୋଉଟା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ତାର 9-10-11 ପଦ ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନ ରହି ଶୁଣନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନ ରହି ତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆକା ପାଇନାହିଁ ପ୍ରଚାର ତ ପଚର କଥା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆକା ପାଇନାହିଁ କାରଣ ସୀମା ଭିତରେ ରହୁନାହିଁ ସେ ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସିନା ସୀମା ଜାଣିବ ସେ କେଉଁ ସୀମା ଭିତରେ ମୁଁ ଥିବାର ଅଛି ବୋଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏ କାଠୁ ଶିଖିଲା ଏ କୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ଏ କୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ ଜାନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆସିକରି ଚାଲ କାରଣ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହେ ସେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଇଅଛି କେହି ଯଦି ଏଇ ଶିକ୍ଷା ନ ଘେନି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ତାକୁ ଗୃହରେ ଅତିଥି ନ କର ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଅ ନାହିଁ ଶୁଣ ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକ ବାକ୍ୟର ସୀମାରେ ରହୁନାହିଁ
ଆସୁଛି ତାକୁ ଅତିଥି କରବ ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁର ଲୋକ ବୋଲି ଆଇଲେ ଆରି ଖେଦି ଦେବୁ କି? ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଘରେ ପୁରାଇବ ନାଇଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସୁଛି, ବାଇବଲ କହୁଛି ଏଟା ତାକୁ ସମର୍ଥନା କରବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଘରେ ପଶାଇବ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲବା ପରେ ଆଇବେ 4ଟା ଘରେ ବସିକରି, ଆଜ୍ଞା ତମ ବାକ୍ୟ ବଢିଆ ଲାଗଲା କି ସବ ମତେ ଡାକୁନ ତମେ ବସ, ତମେ ବସୁଛ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକ, 4ଟା ପରିବାର ବସ କିନା, ମୁଁ 4ଟା ପରିବାର। ଆରେ ଗାଁରେ ତ 2ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ପରା, ଅଛି କି ନାହିଁ? ଉପର ସାହି ଗୋଟେ ତଲ ସାହି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଆରେ କେଟା ମଣ୍ଡଳୀ କରବ ତା? ସତ ନା ନାହିଁ? ଇତିହାସ ମଣ୍ଡଳୀ କରବାର ଅଛି ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଡକରି ବେଡା ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତୋକେ? ସେ ଗାଁ ତ 2ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଭିନ୍ ଗାଁକୁ ଦର୍ଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଠି ସୁବିଧା, ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 4 ଲୋକ ଜମାଇ ଦେଲେ ତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ କାଲିକୁ ଏ ବାବୁ ତମ ନା କି ନା ହେବଲ, ହେବଲ ବାବୁ କହିବେ, ବାବୁ ତୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ, ତୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତୁଇ ମିଶା ରବିବାର ଆସ, ଆମେ 20 ପରିବାର ବସବୁ, ଆମେ ଇଟା ମାରବୁ, ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ଘେନବୁ, ଟିଣ ପକାଇବୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର କରବା, ବାବୁ ତୁଇ ଆଇବେ ନାଇଁ। ସେ আমার কাম চর্চ ভাঙ্গি চর্চ বানাইবাটা নাই, থিবা চর্চକୁ বলিষ্ঠ করবাটা আমার কাম। প্রিয় ভাই বোন মানে লোক মানে কোন ভাবে এমন বারম্বার মিটিং করুଛନ୍ତି বলে কালে ফুসা ফুসি করি আমার লোককে ধরি পলাইবে কি? উপাসনা চর্চর চতুর্থ ভাগ এটি ହେବ কি? ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଅଛି ଡକରି ବେଡାରେ, ହେବ ନାହିଁ, ଏବେ ନାହିଁ, କେବେ ମିଶା ଏଠି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ করবু ନାଇଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ପରା, ଆମେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବଳିଷ୍ଠ করবু, সক্রিয় করবু, উদ্দীপনা নিমন্তে কাম করবু, শিক্ষা দেবু, চেতনা দেবু আর চর্চ করবু। যদি নথিবা গাঁ গোট ଅଛି, লোক পরিবর্তন হলে সেটি চর্চ করবু, তোমার ডাবু মাগবু, ইটা সিমেন্ট বালিরে সেটি চর্চ করবু, মাত্র ইতি করবু নাই। ଲୋକଙ୍କର ଭୟ କ'ଣ? ନିରଞ୍ଜନ ତୁରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛି? କାଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆର କରବ କି? ସେଟା ଆମର କାମ ନାହିଁ। ସେଟା ଆଜିକାଲି ସେଟା ହଉଛି, କେଟା ଜାଗାରେ ମେଷ ପାଳକ ଚୋରି আর କେଟା ଜାଗାରେ ମେଣ୍ଢା ଚୋରି। ପାଷ୍ଟରକେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆମର ପାଷ୍ଟର ହୁଅ, ଆମେ ତମକୁ ପ୍ରତି ମାସ ଦରମା ଦେବୁ। 4ଟା ସଂସ୍ଥାର ଦରମା ପାଉଛି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମିଶା नहीं। तार डायरेक्ट सबको रुंडा जमा कर दौची, भात भोजी भात दल तो बाहर जीव कि ना, भोजी भात थोड़े गोटे जगार से लोग इंग्लीश कहूँ ए मंडली विश्वासी से इंग्लीश कहूँ, इंग्लीश ए मंडली विश्वासी किए हाथ टेक से अनुवाद कर किस कहूँ, आज खाइला बेले किए अंडा खाई हाथ टेक, सब हाथ टेकी देले। ओ वेरी गुड, नाइस नाइस, ताके कि जाना से इंग्लिश लोक जाना नहीं, से कौन बोले कहूँ এই মন্ডলের বিশ্বাসী কিয়ে হাত টেক, এ অনুবাদ করে কিস বলে कहूँ, दिन बेले खाइला बेले के अंडा शाग खाइलो हाथ सब तो खाइले कि नहीं। भावी देखो तो खूब रकम लोक मैंने दुनिया रे अच्छा अनुवाद करवाटा। मोर प्रिय भाई भणी माने एटा राजनीति रे भी होछि, आमर टी मिसा होछि। थरे गोटे मंत्री जाई कहउछंती, कार छात घर अच्छी हाथ देखो, ए जाई कहउछि के छता पाइलो हाथ देखो। तार आग सप्ताह जे सबके छाता बाटा कर दीछि, ए छात बोले ए छता के पाइलो बोलालु सब उठले, यस वेरी गुड। से मंत्री को प्रमोशन करी आरे छाता बाटा कर दीछि, जल ठोकू काउ ठोक पड़ा तो तो आम कौन देखुचु, ताकू कौन करो ना, गृह अतिथि करो ना, संबर्धना जनाओ ना, जे कई ताकू संबर्धना जनाए से ताहार दुष्कर्मर सहभागी हेबो। जदि को दुष्ट लोक को जे मंडली को विभक्त कर मंडली बनवा चाहूँगी, ताकू जदि डाकबू, तार द्वारा जदि मंडली अशांति है, गाँव लोक पापरे पड़े, तार सहभागी किए हेबो? जे डाकी आनी घरे कुकुड़ा गुड़ा ढापी से
কে ন বসলে না আজ্ঞা আমার পরিবার বসবু আমার ঘরে আসি প্রার্থনা করা আমি বসবু মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାଉଲ କରୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘମାନେ ଆସିବେ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ତୁମକୁ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର କରିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଡରୁଛି ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡୁଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ କେତେଟା ବିଷୟ କହିବି ଆଉ ସେ ଭଣ୍ଡାମିରୁ କେମିତି ରୋକିବା ପାଇବ ସେଇଟା ବି କହିଥିବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ଗାଲାତୀୟ 1:7 ଗାଲାତୀୟ 1:7 ହଁ ସୁସମାଚାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତା ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ କେତେକ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ଅସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଗାଁରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ତା ସ୍ଥିରତା ହରେ ବସୁଛି ଜାଣିବ ଏଇ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଅସ୍ଥିର ହେବାର ନାହିଁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ଅଛି ଅସ୍ଥିର ନାହିଁ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନାଁରେ ଅସ୍ଥିର କରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକର ଚିହ୍ନ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ଗାଁରେ ଏବେ ତ ଗାଁ ମାନଙ୍କର କଣ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି ସେମାନେ କାକେ ଡାକିଥିଲେ ଆମେ ତାକେ ଡାକବା ସେମାନେ କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ତାକେ 50,000 ଆମେ ଲୋକେ ଦେବା ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଣ ଦେଇଥିଲେ ଡାଲି ଭାତ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା ମିଶା ଦେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଣ ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଚିକେନ ଦେବା ତୃତୀୟ ଦିନ ମଟନ ଦେବା ଖାଲି ଟେକା ଟେକି ଆଗା ସେମାନେ ବାଜା ବାଲା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଏଠି ଚିକାମରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କଟକରୁ ଡାକବା ହେଲା ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି ସେ ମିଟିଂରେ ମୁଇଁ ବକ୍ତା ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନାଚ ବାଲିକି ବି ଆଣିଛନ୍ତି କିଏ ନାଚ ବାଲି ସେ ବାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆସୁଛି ସେ ତାର ଭେନିଟ ଦେନେ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ତାର ଭେନିଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ମତେ ଆସିକରି ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ଏଟା କୁଇର ପ୍ରଣାମ ଏଟା ପରେ ମୁଇଁ ପଚାରିଲି MIG କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲା ଜଣେ ପଚାରିଲି କେ ନା ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଆମର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଅଛି ତ କି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଅଛି ରାତିରେ ଏ ନାଚିବେ ଆଜି ସେ ଆରାଧନା କରୁ ଗୀତ ଖାଇବେ ତାକେ କିଏ ଆଣିଛି ସେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆଣିଛି କେତେ ଛିଡାଇ ଆଣିଛ ନାହିଁ 70,000 କୁ ଛିଡାଇଛୁ କେତେ ଆଜିକାଲି ମିଟିଂ ବୋଲେ କଣ ନାଚ ଗାନା ଆରି ଖାନା ମିଟିଂରେ କଣ ଅଛି ନାଚ ଗାନା ଖାନା ଜାନା ଆଜି ଅଧିକ ଅଛି କିଛି ତ ନାହିଁ ସେଟା ତ ସେ କହିଲା ସେଦିନ ମେସେଜ ବି ସେମିତି ଥିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ତାକେ ତ ବାଦଲା ସେ ନାଚ ବାଲିକୁ ଆରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ କଲା ମୁଣ୍ଡ ତଲେ ପତି କରିଥିଲା ପରେ ଗଲା ଆରି ଖାଟେ ଢୁଲି ଦେଇଛି ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ରୁମରେ ଦୋଷୀ ଢୁଲି ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ମାଇ ଯଦି କାହିଁ ଢୁଲିଛି ଆରେ ସେ ଅଣ୍ଡରା ଗୋଟେ ତାକୁ ଧୁକି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଇଁ କହିଲି ଧୁକି ଦଉ କେ ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଇଲା ବେଲେ ଭେନିଟ ବ୍ୟାଗ ଧରି ଆସିଥିଲା ଏବେ ଧୁକି ଦଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତ ବୋଲିଲି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ପରି ତ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲେ ପରେ ପଚାରିଲି କିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପରେ ତ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ କଲା ନାଚବ କିସ୍ଟା ପଲାଇଲା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳାଇଲା ହେଲେ ମୋର ମେସେଜ ସରିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଇଁ ଭାରି ଆଇଲି ରାତିରେ ନାଚ ଗାନା ଥିଲା ଏ ଯେ ଯାଇଥିଲା ଆରାଧନା କରୁ ତାକେ ଦେଲେ ନାଚ ବାଲିକି ଆଣି ବୋଲି କେନେ ଗଲା ହେଲେ କ'ଣ ସେ କମିଟି ବାଲା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ
ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏତ ସୁନ୍ଦର ମିଟିଂ ହେଲା ସରିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନୃତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରି ସରାଇବା ହେଲେ ସବୁ ମଦୁଆ ଏ ନାଚ ବୋଲି ନାଚୁଥିବ ଏମାନେ ଯାଇ ସବୁ ମିଶିକରି କମିଟି ବାଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଚବେ ଏବେ ଆମର ମିଟିଂରେ ଖାଲି ନାଚ ବାଲିର ଅଭାବ ଅଛି ନାଇଁ କି ଦୁଇଟା ନାଚ ବାଲି ଭାରି ତ ହେଲା ଡାବୁ ଫିଙ୍ଗବେ ଏମିତି ଚାନ୍ଦା 10 ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗବାକେ 500 ଟଙ୍କା କି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିର ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇବଲ କହୁଛି ଏଇଟା ସୁସମାଚାର ନାଁରେ ସୁସମାଚାର ନ କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର ସୁସମାଚାର ନା କୃଷ ଅଛି ନା ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ସୁସ୍ଥ କରିବେ ଆଜି ବି ଭଇରା ଶୁଣିପାରିବ କାଣା ଦେଖିପାରିବ ଛୋଟା ହିଡ଼ି ପାରିବ ଆଜି ବି କରିବେ ଏଟା ସୁସମାଚାର ନାହିଁ ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଯୋଉ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ କ୍ରୁଶରେ ଅଛି ସେଟା ସୁସମାଚାର ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ରୁଶ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି କିଛି କହିବାଟା ମୋର କାମ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଯେନେ ମିଟିଂ ତେନେ ପାଲା ଆଜି ଇଟି ମିଟିଂ ଆଜି ଇଠି କାଲିକେ କୋଟି ମିଟିଂ କାଲି କୋଟି ଏ ବର୍ଷା ମାସ ବୋଲି ଫୁଣ୍ଡିଛନ୍ତି କେଟା ଏ ବର୍ଷା ମାସ ଆରି କେଟା ମିଟିଂ କରିବେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ମାନେ ସୁସ୍ଥତା ସୁସମାଚାର ନାହିଁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଆକା କରବାର ଥିଲା ରୋଟି ଆକା ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଥିଲା ମଲା ଲୋକ ଆକା ଜୀବନ ଦେବାର ଥିଲା ଝଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରବାର ଥିଲା ତେବେ ଯୀଶୁ କାହିଁ କ୍ରୁଶରେ ମରବାର ଥିଲା ସେ ତ କ୍ରୁଶରେ ନ ମରବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲେ କ୍ରୁଶରେ ନ ମରବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରିଥିଲେ କ୍ରୁଶରେ ନ ମରବା ପୂର୍ବରୁ 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛକୁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ କ୍ରୁଶରେ ନ ମରବା ପୂର୍ବରୁ ଆକା ମଡ଼ା ଲାଜରକୁ ବଚାଇଥିଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ମରବା କି ଦରକାର ଥିଲା ଆରୋଗ୍ୟ ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ କୃଷ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ସେ କୃଷର କଥା ଆଜିକାଲି ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ଆସିବ ନାହିଁ ତାର କୋଉଥିରେ ଆଇବ ନାହିଁ ତକେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଣେ କହୁଛି ଆମର ଏବେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି ଯେମିତି ତାଡ଼ନା ଆଇବ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ତାଡ଼ନା ନ ଆଇବ ବୋଲି ଉପବାସ କରୁଛ ତମେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଥିବ ନିନ୍ଦା ଥିବ ଦୁଃଖ ଥିବ ଅପମାନ ଥିବ ଆମେ ମିଶା ଥିବୁ ଆରେ ତୁରି ବାଦଲେ ଯିବୁ ଏନେ ତେନେ ହେବୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଥିବ କଷ୍ଟ ଥିବ ଅପମାନ ଥିବ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଅସ୍ଥିର କରିବେ ଗାଲାତ୍ୟ 3 ପର୍ବ 1 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗାଲାତ୍ୟ ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲ ଟିକେ ଖୋଲ ଗାଲାତ୍ୟ 3 ପର୍ବ 1 ପଦ କ'ଣ ଅଛି ହେ ନିର୍ବୋଧ ଡୋକରି ବେଳାର ଲୋକମାନେ ବୋଲି ଆଜି ହେଲେ କହିଥାନ୍ତେ ପାଉଲ ଥିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ ସେ ଗାଲାତ୍ୟ ଆଜି ଥିଲେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ହେ ନିର୍ବୋଧ ଡୋକରି ବେଳାର ଲୋକମାନେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛବି ଅଙ୍କିତ ହେଇଥିଲା ହଁ ହଁ ସେ କ'ଣ ହଁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ହଁ ତମେ କେମିତି ପାଇଥିଲ ଆତ୍ମା ତମର ଆଖି ଆଗରେ ତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଆଖି ଆଗରେ କିଏ ଥିବ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ନେବୁ ଆମର ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅଛି କଷ୍ଟ ଅଛି ନିନ୍ଦା ଅଛି ତାଡ଼ନା ଅଛି କୃଷ ସବୁକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମାତ୍ର ସେ ସୁନାରଟା ହେଇଥିବାର ଅଛି ସୁନାର କୃଷ ହେଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଏ ଦେମ ଏ ବେକ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ ମୋର ଦେଖିଲେ ତ ତମକୁ ଧ୍ୟାନ ଆସିଥାନ୍ତା ବେକ ଦେଖ ଖାଲି ଖାଲି ଇତି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ହେତା ବୋଲେ ସତ କି ନାହିଁ ଭଲ ହେତା କି ନାହିଁ ଚେନ୍ ଗୋଟେ ବନାଇଲା ପରେ ଚେନ୍ ହେଲା ମୋ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଏଠି କୃଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସୁନାର କୃଷ ସବୁକୁ ଭଲ ଲାଗବ କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଉପହାସ
ए क्रूस दरकार आमको जीशु से क्रूसरे झुली जो क्रूसर तांको प्रहार कराइला निंदा कराइला अपमान कराइला तांको घृणा कराइला से क्रूस आमको दरकार कौन करुछंती आम मान को आसी मोहित करुछंती किए तुमको मोहित मोहित बोले किसटा हाँ मन भुलाइबाटा मोहित बोले मनी आस मोहिनी मोहित आसी कौटू मोहिनी मोहित मोहिनी बोले किसटा लगा देल तो पिटी पिटी जीवा कथा देखबे ए गारे को प्रचारक आसला परे आरे से नुआ नाई चर्च करूनु फेलोशिप फेलोशिप कायशिप इति फेलोशिप कले हेबो नाही सिति फेलोशिप कले हेबो नाही हत ना नाही फेलोशिप परे फेलोशिप कला परे जागा हो नाही इति टिके गोटे घर बांधदेले हेता तापर कौन बोले ना देबे डोकरी बेड़ा फेलोशिप गोटे नुआटा सावधान माने मंडली रे अशांति थिबो गंडगोल थिबो मनोमालिन थिबो झिकाटारा थिबो तार बोली मंडली छाड़ी घरे माडगोल कि नहीं एटा मिसा घर तो उड़ाउड़ी हबु मु कपा कबि हबु दुई दिन तापर मिसबो कि नहीं न मिसले तो स्वर्ग जाई हेबो नहीं जाई हेबो कि मु पोला बोली स्वर्ग जाई हेबो नहीं हेबो नहीं आजिकल क्षमा मांगवा तो बेसी सहज हो गला ए मोबाइल आइला बेल टू क्षमा मांगवाटा पूरा सहज किछि नहीं एटी से वॉइस मेसेज अच्छी कि नहीं चिपी देवे एमती झील मान को पचार केमती पटाइबे बोला चिपी दे करी ए आता न कहवा कथा कहली लो बादला पूरा कहीदेली तोके कहबार नथिला मुंड गरम थिला तो कहीदेली ग्रुप रुंडा डुबा मुई देलार नहीं मुंड मोर मुंड केमती झाई झाई करथिला कहीदेली लो बादला पूरा दया कर मते क्षमा करबो गो आता मते क्षमा कर हाँ दया कर क्षमा कर लो पाठाई दो छिड़ी गला कथा तब जीवा दरकार नहीं पाठाई देलो से कहबो जयंती काय बोली पाठाइला आछे जयंती कल पठाई कल 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 हाँ ए आता बोल सब कहब केंती गला केंती पाठाइला ए दीती तुम चुप ए भांजी मुई मिसालो मुंड गरम है कही पकाइली न कहवा कथा कहली लो आता ही कहबार नथिला दया कर मोके क्षमा कर तुम मिसा क्षमा कर हालो देख मन रखबू ना देख है क्षमा करबू हाँ बस छिड़ला कथा क्षमा हो गला कि नहीं डाबू नईते क्षमा मागामागी घरे जीवा दरकार नहीं हाँ आसंता रविवार जार संग माडगोल इच्छ तार साइड आगे बसबो तार साइड बस ताके खुटी तो देव किसे लालो सरी बोलुची सरी सरी बोले कौनटा सरी कोड कौन बोलबे दुखित सरी बोले दुखित सरी बोले दुखित नहीं सरी बोले सरी गला बोलबाटा सरी बोले कौन शरीर ओरिजिनल अर्थ जदि मुझे डिक्शनरी लेखबी बोले लेखबी एका शरीर साइड रे सरी गला बोलबाटा सरी बोले किसटा सरी गला ना नहीं कहीं बाइबल कहूँ सूर्य अस्त न होनु क्रोध परित्याग करो क्रोध सहित थिबु बोले स्वर्ग के जाइबो आमे तो प्रार्थना करछु आमे माने जेपरि अपना अपना अपराधी मान को क्षमा करी अछु से परि करो करिनु मिलबो नहीं क्षमा आमे कौन कहूँ ताके से काता हेबी बे मके खाइलाटा जिरे नहीं तो खाइबाटा जिरबा पाई कथा हेबा दरकार नहीं खाइबाटा जिरबा पाई स्प्राइट पीबार इनो पीबार जल जीरा पीबार माड गले क्षमा मागामागी हेबा देखो स्वामी स्त्री माड गली कथबार्ता नहीं डोकरी बेड़ारू खेटी जीवे कुटी कोरापुट काता नहीं बार्ता नहीं ऊ नहीं छू नहीं से स्वामी बाइक चलाउथिबो तार मुंह के देखो पेचा पड़ा थी देखो पेचा पड़ा तार मुंह थिबो ए स्त्री पातली मुई ए सुना बना ओला ही कारण माँ घर जाऊँ ना से सुना बना ओला ही करे पिंधि दे माली गोटे पिंधि दे करे बुक डेरी बस दी काता हेले कि नहीं कथबार्ता नहीं घरे तो स्वामी स्त्री कथबार्ता ही हेब नहीं हेब कि हेब नहीं जदि स्वामी स्त्री कथा हेले किस डोकरी लाज नहीं घरे ढापी ही काता हेलाइनी आमे सेंती हो नथिलु आमे सेंती नहीं बापा ए मने देखो हे दे काता हेलाइनी छि 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 बोलबो ए डोकरी माने पो बुआरी प्रेम रे थिबा डोकरी कुइचा नहीं ए तो देखि सहिबो नहीं
ଏ ପିଲାଟାକୁ ସେମାନେ କାତା ହେଇ ବୋଲା ମାମି ବୋଲି ଖେଳି ଦେଉଥିବ ସେ ଗୋଟେ ଏ ମା ଦେଖ 10 ଟଙ୍କା ଦେଖ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଘେନି ଖାଇବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖ ଦେଖ କାତା ହେବାକୁ ଦେବେନି ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ବାହାରେ ଯାଉଛ ଗସ୍ତଲେ ରୋକ କାତା ହୁଅ করছ কি নাই ଗୋଟେ সেলফি উঠাইব লো ଆ উঠাইব দুইটা হেব কি নাই হেব আরে বঞ্চুতা কাହିଁକି ଘେଞ୍ଚୁ କାକା କାତା ହେବାକୁ ଉଠାଇବ ତାପରେ ଗଲା ପରେ ପାଖୁଡ଼ି ଏଲୋ ହେଠି ମୋ ପାଖୁଡ଼ି ଲୋ ଘେନା ହେଇଛି ଗରମଟା ଘେନା ଘେନବ ଫୁକି ଫୁକି ଗସ୍ତଲେ ଖାଇବ ତାପରେ ଆଜି ଚେକ୍ ଯିବ ତାପରେ ଗଲା କ'ଣ ହେବ ସେଠି ଲସି ବିକୁଥିବ ହେଠି ମୋ ଲସି ଗୋଟେ ଘେନ ଏଟାକୁ କହିବେ ପ୍ରେମ କାଥା ନେବାର আরে কই হতে পারি এ দে তো নানা সাঙ্গে ডোকরি বেড়ারু ভারলি কোরাপুট খেটি গলি কাতা হেই নাই মুই কাতা মুই হেই নাই চুপ হেই করি পচবাটু রাট কে ধরে ওলাই থিব দেখিছ রাট কে চকড় দম করতে ধরি এ বাইকের রোড কাইকি অছি নাই বাইকের রোড কাইকি পত্রে অছি গ্যাস সিলিন্ডার বাঁধবা পাই कौन पाई अच्छी चाउल बस्ता बांधवा पाई सीमेंट बस्ता बांधवा पाई परिबा मुना झुलाइबा पाई तबे ओलाइबाकू नहीं सेटा केबे शांति रे थिबू हां भाई माने मन रखि थांतु स्त्री को पाटो साड़ी दरकार नहीं प्रेम दरकार सुना दरकार नहीं प्रेम दरकार दरकार कि नहीं भौणी मन मिसा काता कले स्वामी को चाप 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 होते तुम चाबरी चाटी चाप 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 कौन पाई ठीक प्रेम रे हेबो कि नहीं हेबो कि नहीं से सीरियल देखी करी आंकु देखले का स्वामी स्त्री पर लगलानी एक्टिंग कलाइनी सेटा माने के का स्वामी स्त्री नहीं लाज नहीं पाई पाके बसुछती खाटे बसुछती हसुछती 5000 मिलबो बोली करी तमे खुशी रे हसा सेटा हो नहीं हमर परा मोर प्रिय भाई बनी माने कौन এই দিন মানকর আমার মণ্ডলীর সমস্যা যে যে শিক্ষা দেওয়া আসুচার সে ক্রুশর কথা আহরি নাই মোহিত করুচার মোহিত কলে কন হব এ মন্ডলী ছাড়ি তার পছে দেখো লোক মানে গাঁরে চর্চ বসু না বলেরে ভাড়া করি কেনে কেনে যাচ্ছেন তার মানে কোন গাঁরে বাকি নাই সে তাঁকু মনিয়স লাগাইছি आमर चर्च रे 8 सप्ताह आइले तुम रोग दूर हेबो कि नहीं जाना नहीं ताके डाबू मिलबो थरकू गले 500 टंका प्रार्थना करबा को 500 टंका तुम पास्टर के तो 10 टंका मिसा दउनो दउनो पास्टर को नहीं आमर पास्टर प्रार्थना कले न हे तांके तांके छुईले तो मते गुडे केंती करंट शॉक मारला पर लागलानी की अवस्था एबे मधुर जने कौन कहूँ से तेल जानिछ से तेल नहीं कि जीशु को क्रूसर झरु तेल कु क्रूसर तेल झरुची प्रिय माने से क्रूसर रक्त भी भारी नथिला से क्रूसर रक्त कुटु भारी थिला जीशु शरीर भारी थिला से बिशप गोट तो कही देला से आरी मु निजे जाइथिली से क्रूसरु से तेल बाहर से तेल एठा बोला तो बाया बिकली घेनले सब कौन समस्त को कहूँ भल कर शुण मोहित हुओ नहीं बाइबल रे लहबार आमे जदि प्रभु को ग्रहण करिछु परिचय पाइछु प्रभु रे स्थिर होइथिबा मोहित हेबार आवश्यक ना मोर शिक्षा रे ना कार शिक्षा रे मोर प्रिय भाई भणी मान प्रभु मान को अनुग्रह करंतु ए माने केमिति जानि छंती कोलोसियो 2 पर्व 4 पद कोलोसियो 2 पर्व 4 पद केही जेपरि तुमान को वाक्चातुरी द्वारा केमिति लिखाई छी वाक्चातुरी बोले किस्ता आम भाषा कौन कह बाबू वाक्चातुरी बोले कथा कहबार शैली को कौन बोली कहबे रंग ढंग नहीं कथा कही कर भूल कह बेटा वाक्चातुरी मान ताको कथा कहबा को जाना एमती कथा कहबे से कथार तो मोल की जीव है यार से कथार आगे बाय जीव से
ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତମକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି, ବାକ୍ ଚାତୁର୍ୟ ଭୁଲାଉଛି, ଜାଣିବ ଏଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି। ବାକ୍ ଚାତୁରୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:16 ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ଅନୁରୋଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:16 ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:16 ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପେଷିତ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲ ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ? ଅନୁଯୋଗ। ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଥିବା ଅଛି? ଅନୁଯୋଗ ଥିବା ଅଛି। ଅନୁଯୋଗ ବୋଲେ ତମେ କଲା ଭୁଲକୁ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ କହୁଥିବାର ଅଛି, ତାକୁ କହିବ ଅନୁଯୋଗ। ଅନୁଯୋଗ। ତାପରେ ସଂଶୋଧନ। ଅନୁଯୋଗ ନହେଲେ କୋଉଠି ସଂଶୋଧନ ହବ? ସଂଶୋଧନ। ତାପରେ ଶାସନ। ଶାସନ। ବାକ୍ୟ ଶାସନ କରବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇଟା 4ଟା ବିଷୟ ଥିବାର ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରେ କି କେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ଆସନ୍ତୁ, ଏ 4ଟା ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଥିବାର ଅଛି, ନହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। କ'ଣ ଥିବାର ଅଛି? ଶିକ୍ଷା। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଜିର ଉପଦେଶ ଆଜ୍ଞା, ଉପଦେଶ ପରା ଉପଦେଶ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଉପଦେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଅନୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଶାସନ ନାହିଁ, ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜୀବନ ସେମିତି ଅଛି। ସେଠି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣକ ଘରେ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ରେଷ୍ଟ ନେବା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ନାଇଟି, ସେ ପିଲାର ଚେଡି, ସେ ଘୋଡ଼ାଇବାଟା, ସେ ବେଡସିଟ୍, ସେ ତାବାଲ କୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସଲି ଆଜି କହିଲି ସେ ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଡାକ। ସାର୍ କାଇଁ ଟାନ୍ ଦେବାର କି ଆଜ୍ଞା? କାଇଁ ଟାନ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, ଏଟା କିସଟା? ଏଠି କୋଉଠି ଶୋଇବେ ଲୋକ? ସଫା ବେଡସିଟ୍ ନାହିଁ, ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗନ୍ଧ ବୋଲ ଶୁଖି ନାହିଁ ସେଟା, ଏଠି ତମେ ବାସା କରବ? ସାର୍ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ବଇଲି କହିବା ପାଇଁ। ପରେ କ'ଣ କରବ? ଏ ସବୁ ରୁଣ୍ଡାଇ ନେବୁ ନାହିଁ, ମାର୍ତା କରବାର ନେବୁ। ବସଲି ସବୁ ମାର୍ତା କଲା ଏଟା ନେଇକି ସେ ରୁମ୍ରେ ରଖ। ବାଥରୁମ୍ ଗନ୍ଧ। ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖ ସେଠି ସଫା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯା ଶୁଙ୍କି ଦିଆ ଘର ଯାକ ମୁତି କରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ, ସେଠି ଆମେ ମିଶା ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ସଫା କରବ, ତାପରେ ସେ ଘରେ କାହାକୁ ବସାଇବ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା? ଯଦି ଜଣେ କହିବ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଦେଖ ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଘର ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, କାହାର ଘରେ ନାହିଁ। 5ଟା ରୁମ୍ ଅଛି, ଏଡେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ପିଲେଟ୍ ପକାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, এটা ଅଛି। କାଲିକି ଏସି ବି ଆଣିବେ। ଗୋଟେ ଘରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଘରେ 2 ମହଲା ଘର, ଏସି ଅଛି, ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ। ଏବେ କୁ ଗାଁରେ ଗଲେ ଆଗେ ପଚାରବାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରେ କନଫର୍ମ ଅଛି ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। ଖାଲି ଖାଇ ନେବୁ, ଖାଅ ଆଜ୍ଞା, ଲାଜିଓ ନା ଆଜ୍ଞା, ତମର ପାଇଁ ଏକା ବାନାଇଲୁ ଆଛୁ, ଦୟାକରି ଖା ଆଜ୍ଞା, ଖା। ଆଶାରେ ଖାଇଦେବୁ ବୋଲେ ଯିବୁ କେନେ? ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏମିତି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଗାଁରେ ଖା। ଏଡେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମନ ଅଛି, କାକେ ବୋଲେରୋ, କାକେ କାର ଅଛି, ଲେଟ୍ରିନ୍ ନଥିବ କେମିତି ଭାବୁ ଆମେ? ଖାଇଲୁ କୁଟକୁଟା, ପରେ ସବୁ ପେଟ କୁଡୁରୁ କାଡ଼ ହେଲା। କ'ଣ କରବା? କାର ଧରି କରି ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠି? ବରକୁ ଛାଡ଼ବାକୁ କାର ଧରି କରି ଯାଇଛୁ। ହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ଯାଇଛୁ, ଡେରି ହେବାରୁ ସେ ମିଟିଂ କରୁ ଖେଦି ଆଣିଛି କେନେ ପଳେଇଲେ ବୋଲି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି? ତାକୁ କହିଲି ଘରେ ତମେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବନାଇନ, ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବାକୁ ଦଉନ, ଖେଦି ଆଣିଛ ତମେ।
केने पलाइल बोले नहीं प्रिय भाई भौणी माने आग को समस्त घरे है समस्त घरे लैट्रिन बाथरूम थिबार अछि से बांधी दी कौन सान सानटा घुसरी कुड़िया को मंत्री को पूरा कि भुक चुटी मोर बसी लैट्रिन बनाई दी गात खोली ना खाली पेन बसाई दी केने जीव से माल मसला केने जीव बनाई दी पानी पकाइबू कुटी कुंड कर कि गात किसी ना खाली बसाई दी 12,000 देरी आमे किस भाई आम तो डाबुने बांधी दियो एबे सीडी कौन करछु कंडा दारू रखुछु से कबाट मिसा गड़बड़ता से कांति गोटे इटारे हेडी बसाओ तो को मंत्री को पुराओ तो इटा मुंडे ढाली फाट फाट बसी भूख चुटी मरबे एटा मन की अवस्था निजे बनैबो हैला भलोटा बनैबो कारण राति समय आमर झील मैंने बाहर जावाटा भल कि लोक निशा पानी करुँच बुढ़ा बुढ़ी बाहर जावाटा भल कि गाधेबा बाहर जीवे बाथरूम बाहर जीवे आजिकल फोन अच्छी वीडियो बनैबे लोक मैंने अरे आम झील मान को माँ मान को ब्लाकमेल कर भल कथा कि समस्त को कौच आसंता थर आइला बेल को मीटिंग रे लंच ब्रेक रे सबुर घर बुलबू सबुर घरे अच्छी कि नहीं खाली मु कहूँ खाली कहूली ना आपण मान देखो भौणी मैंने जदि आमर घरे जड़े लोक मद छाड़देला गोटे लोक जदि मद छाड़ला से बाबू साक्ष्य केते सुंदर दौला जड़े मद छाड़ला बोले केते 6,000 टंका बोलला पुड़िया डाबू 1500 टंका 7,500 है 7,500 बोले कौन चाउल गोटे नहीं कि पैकेट गैस गोटे कारेंट बिल बांधलु तापर पनीपरिया आणलु और 4 सप्ताह माउस मिसा घेनी खाइब कि नहीं गोटे मद छाड़े सतकी कहूँ जदि चलाचली ठीक अच्छी ए 7,500 रे आरी गोटे मास 7,500 मिसले केते 1,500 है 1,500 कौन हम आमर घर गीजर लगी पारब लगब कि नहीं गीजर गोटे लगा गरम पानी आवाटा बना ठंडा पानी पीवाटा बना 3 सप्ताह जदि मद छाड़ला बोले 3 मास मद छाड़ला बोले इनवेटर आइब 20,000 रे आइब कि नहीं आइब जदि ए वर्ष जाक मद पीला नहीं झील पाई स्कूटी गोटे घेनी हेब कि नहीं हेब हमको नहीं ये कौटी मद बिकुं कौ साइड सुंडी हाँ सुंडी साइड मद बिकुंट आमर मुंडी मने लाज नहीं मौत नहीं इज्जत नहीं शरम नहीं ए मन जाई कौटी मुंडी पारा बसी थे ए दुर्क बस हिनस्ता कर नहीं डम लोक आसी डम लोक डाबू लड़ा मतलब डम लोक लड़ा आमे जदि मद पीबू नहीं हेबे सेटा मने हत ना ना आमको लाज नहीं मौत नहीं परब बेले तो हांडी आनी रखी थे आमे जाऊथिबो आसुथिबो छाड़बो आसंता थर ए गाँव रे गोटे बोर्ड लगाइबा मदमुक्त अंचल बोली कौन बोली करे इच्छा कर कि बनाइबा से बोर्ड मुई आखा लगाई देबी मुई लगाई देबी मका डाबू दियो कि ना बानाई करे आनबी अरे मुई डाबू देबी बकुआटा नहीं मुई डाबू देने वाला नहीं मुई आइडिया देने वाला कौन करबी गोटे लगाइबा सत ना नहीं प्रथम गाँ लेखा होछु लेखा दो कौन मद मुक्त माने निशा मुक्त ग्राम नहीं तले डोकरी बेड़ा ओडिशा जाक चहल पड़ी सेटा हेबार अछि ना हाँ? मद जुटी ख्रिस्टियान सिटी पुड़िया जुटी ख्रिस्टियान सिटी जुआ जुटी ख्रिस्टियान सिटी माडगल जुटी केमती जीवन एटा के आगु कही ना के कही ना खाली आपण माने भलो प्रभु आपण मान को भल घर देइछंती गाड़ी देइछंती प्रभु आपण केते आशीर्वाद करिछंती मु देखि खुशी गली झियो मान केते सुंदर पाठ पढुछंती चाकरी करछंती सुनाबाना देखि हे प्रभु केते आशीर्वाद करछंती गला बेले मके केते दबा हेले बोलला बोलिया भाई भौणी माने सेटा नहीं शिक्षा कौन थिबो अनुजोग थिबो संशोधन थिबो शासन थिबो देखंतु पाउल कौन कहउछंती 4 पर्व देखंतु आज 17 पद पढ़ी 17 पद जेपरि स्पर्णक लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए कौन हम एतकी 4टा विषय हेले
प्रथम तिमोथी तार द्वितीय तिमोथी तार 3 पर्व 16 पद जदि पूरा हैला 17 पद हेब ख्रिस्टियान केंती हेब सिद्ध हेब आ उत्तम कार्य सुसज्जित हेब। आपण 4 पर्व देखंतु 4 पर्व तार 2 पद आपण 1-2 पढ़ी दियंतु 1-2 द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 1-2 केते सुंदर लेखा देखो। हाँ मु ईश्वर को साक्षात रे जो ख्रिस्ट जीशु जीवित और मृत उभयंकर विचार करने को जीशु कार विचार करबे जीवित और मृत उभयंकर विचार करने को जाऊ अछंती ताहांको साक्षात रे ताहांको पुनरागमन और राज्यर शपथ दे कहू अछि जे तुमको दृढ़ आज्ञा देऊ अछि कौन कर वाक्य प्रचार करो समय कि असमय से उद्योगी हुआ पूर्ण सहिष्णुता सह शिक्षा दे अनुजोग कर धमक पालकर काम कौन धमक भी दबार अच्छे धमक एबे पास्टर कहीं धमक दे पारु नहीं है पुड़िया छाड़ो बोली से भांग खाऊले केबे छाड़ो बोल से मैं खाली मु कहूँ ए मद छाड़ो केबे केबे मुई पाखाई दूले कोटी कही पार्बी कि छाड़बार अच्छी कहवा ए दे बाबू मैं सुना मुई मिसा तुम संग मिसी पिउथिली कि नहीं पिउथिली टाइम थिला सागे मिसी पिउथिलु कुकुड़ा काटुथिलु भजी करुथिलु 3 दिन बसथिली कि नहीं पीली मुई विवाह पीली कि नहीं पीली एबे मुई पिउ नहीं तमे मिसा पिओ नहीं छिड़ी गला कि नहीं छिड़ी गला सतकी तो सेटा हेबार अछि धमक दियो पूर्ण सहिष्णुता सह शिक्षा दे अनुजोग कर धमक दे उत्साह मिशा धमक भी दियो उत्साह दियो केते बढ़िया कथा देखो एटा पालकर काम युव पालक तिमोथी को बाबू धमक देबु जे भूल काम कर धमकाइबु थरे गोटे लोक पुड़िया खाऊला मके देखी तो गिली देला फान चाबी बोला मके देखु तो गिली देला डर मारे एबे गोटे गाँ जाइलु आमे जाऊचु जड़े भालीला नमस्कार आज्ञा हाथ मिसाइली आरे गोटे देखी गुदगुदी पलाइला बाटे उड़सीबे बोली कौन पाई आमे तुमर भल पाई चाहूछु तमे कहीं मोर बुआ डबू जिराइछ तुमको हुड़वा खाइबी मही कि मोर जमी बाड़ी गिली देछ तमे कि मोर जुगर जुगर शत्रु तमे कि मको बाय को चाबिची कौन पाई प्रभु को दास भाव में आमर काम कौन लोक मान को सचेतन कराइबा आज सेटा हे पारु नहीं हेटा हे पारु नहीं मोर प्रिय भाई मन कौन करछंती अस्थिर करूछंती मोहित करूछंती अरे बाक चातुरी काता कहबा शैली तांको शैल जाना ताको छैल बोलछन देखि ताके से छैल जाना केंती छैल रे काता हेबार ताके जाना से छैल रे काता हेले लोक माने आज्ञा तमर काता सुनी सुनी था परा लगला अरे केब के आसपास आ गया आसबी भौणी तमें 4 लोग थिले केंती आईबी आ 4 लोग डाकबार अच्छी ना जोगाड़ करी रही रुआ एंती करू करू 2 रु 4 4 रु 10 10 रु करे ये मरली 4टा परिवार से मरली 4टा परिवार गले से कौन करछि आसंतु माने आराधना करिबा आराधना करबा पे दिना चर्च अछि परा ती बिना जे आराधना कले हेबो कि नहीं ना इतिहास आराधना मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु अनुग्रह करंतु मते भी अनेक चर्च रे पालक हेबा पे डाकिथिले बड़ बड़ चर्च रे मु कहली मोर आह्वान पालक आह्वान नहीं मोर आह्वान होची प्रचार कर आह्वान जदि मुई कटक रे भल होई बसी देबी भुवनेश्वर बसबी पुरी चर्च रे बसबी बालेश्वर डाकले जीबी संबलपुर गले बसी दिबी बोले ओडिसा टाको के प्रचार करबो गाँ गली को के जीवो सहित पाई बोलबा कथा आज समय देखो तू डोकरी बड़ा आसी प्रचार करी हेबो कारण विश्वासी माने किंतु अविश्वासी मान गाँव रे हेबो कि केते डर रे प्रचार करबा पे पड़छि प्रचार करी सरला परे से गाँ रु भारी न जीवा जे डर लागि थाउछि बाटे के चोगी थिबे कि प्रचार ना कर दिलु कि साही कर बाटे चोगी नान तो को बाटे पत्थर पत्थर फिंगी देबे नहीं तो हाँ आक्रमण करबे नहीं तो भय थाउछि
ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲୁ, ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ଠିଆ ହେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ 10ଟା ପର ପିଲା ଖଣ୍ଡା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ରୋଡେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ବୋଲ ବାଟା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଜାଗାରେ ବି ଯାଇକରି ଆସୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୋକ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ବଦଳନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଭା। କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସତ କି ନାହିଁ? ହେବାର ଅଛି। ଆମ ଦେହରୁ ପାପ ଯିବାର ଅଛି, ମନ୍ଦତା ଛାଡ଼ବାର ଅଛି। ଦେଖିବେ ମା ମାନେ ଜଣେ ସେ ପଥରକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଘଷିବା, ପଥରକୁ ପାଖନା ନାହିଁ, ଗଡ଼ା, ହଁ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ା, ହଁ ପାଖନା କହିବେ ପୁଣି, ହଁ ପଥର ବୋଲିବେ ନାହିଁ, ଗଡ଼ା, ହଁ ସେଟା ଅରିଜିନାଲ ଗଡ଼ା। ଗଡ଼ା ଅଛି କି ନାହିଁ? ରକମ ରକମ ଗଡ଼ା ଅଛି। ବଡ଼ଟା, ତାପରେ ସାନଟା, ତାପରେ ସବୁଠୁ ସାନଟା ନଖ ମାଜିବା ପାଇଁ, ନାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଡ଼ା ଘରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଶରୀରର ମଳିନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗଡ଼ା ଅଛି ବୋଲେ, ମୋର ଆତ୍ମାର ସଫା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯତ୍ନ ହେବାର ଅଛି, ହେବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ହେବାର ଅଛି।